recording start. Okay. So under circular motion, okay, saya go through sikit apa yang dah belajar dekat lecture lah. Mungkin ada yang dah lupa ke kan. Okay, so for 6.1 we have the description about uniform circular motion. Okay, apakah ciri-ciri circular motion ni? Okay, so sebenarnya uniform circular motion is defined as a motion of an object in a circle at a constant speed. Okay, maksudnya anything that is moving in a circular path ataupun nampak objek yang bergerak dalam direction yang bulatan macam tu dengan constant velocity, itu adalah condition untuk uniform circular motion. Okay, so characteristics of uniform circular motion, okay, nama pun constant velocity kan, so meaning that dia punya value velocity tu adalah sama. Okay, iaitu the magnitude of the velocity will remain constant throughout your circular path. Okay, contoh kat bawah ni kita ada circular path kan, so contoh dekat point ni contoh velocity dia 5, so dekat sini pun velocity dia akan 5, dekat sini pun velocity dia akan 5, sini pun 5, sini pun 5. Okay, as long as you are going through the circular path lah. Okay, but dari segi direction, if you look at the direction here, okay, direction velocity dia, okay, iaitu V, okay, dia akan berubah-ubah depend on your location. Contoh dekat location pertama tu, okay, anak panah yang ataupun arrow yang diberi tu adalah direction untuk velocity dekat point pertama. Contoh ni point pertama kan. So ini adalah direction of velocity dia. Dekat point kedua, dekat sini, ni point kedua. Okay, direction velocity dia macam tu. Okay, so nampak tak? Contohnya dekat point sini pula. So direction velocity kita akan macam ni. Okay, contoh dekat sini direction velocity kita mestilah macam ni. Okay, direction of velocity tu dia tangent to our circular path. Okay, macam dalam mathematics lah. Kalau tangent kan dia macam 90 degree from your radius kan. Okay, itu adalah yang dimaksudkan dengan tangent lah. So on each location, okay, you punya velocity tu akan sentiasa 90 degree daripada awak punya radius. Macam tu lah. Okay, itu adalah direction of you punya velocity, V. Okay, so kalau you nampak, dari segi magnitude dia akan constant. Tapi dari segi direction, meaning that dia punya plus minus sign tu, dia akan berubah-ubah. Okay, so mungkin dekat sini akan jadi plus 5, dekat sini akan jadi 5, negatif 5. Sini mungkin negatif 5, sini positif balik, sini negatif 5, mungkin. Okay, so nanti kita akan buat calculation, kita akan tengok. Okay, so maksudnya dari segi value, dia sama saja, tapi dari segi direction ataupun dia punya sign tu, dia akan berubah-ubah. Okay, so maksudnya dia still ada perubahan dari segi velocity lah. Okay, so acceleration is defined as the rate change of velocity. Okay, macam biasa, equation acceleration is equal to V, velocity bahagi dengan time. Okay, so in the case of circular motion, the velocity is not constant because its direction is continuously changing. So the velocity is always tangent to the circle. Apa yang dimaksudkan tidak constant dekat sini adalah maksud value velocity tu secara keseluruhannya, iaitu dia punya termasuk sekali dengan plus minus sign. Okay, maksudnya at certain location dia ada positive 5, at certain location dia jadi negative 5. So maksudnya it continuously changing as it moving in a circular path. Okay, so bila kita ada perubahan velocity, okay, kita akan ada acceleration lah. Okay, sebab acceleration formula dia adalah the change of velocity bahagi dengan the change of time kan. Ini adalah general formula. So oleh kerana velocity kita ada perubahan, iaitu sekejap 5, sekejap negatif 5 macam tu, so maksudnya kita akan experience acceleration throughout our journey in a circular path. Okay, itu yang dimaksudkan dekat sini lah. Okay, dari segi magnitude saja dia sama, tapi dari segi direction dia berbeza-beza. Sekejap saya approve siapa tu. Okay, alright, so sambung. Alright, so therefore an object in circular motion is continuously accelerating. Okay, so kenapa continuously accelerating? Sebab kita punya velocity keep on changing dia punya plus minus signs tu. Okay, so mungkin kejap 5, contoh kita kira lah kat sini kan, negatif. Contoh velocity final minus velocity initial. Okay, T final minus T initial. Okay, so mungkin mula-mula at certain location negatif 5 minus 5. Okay, so kira lah berapa. And at certain location mungkin 5 minus negatif 5 macam tu. Okay, dia punya acceleration tu nanti dia akan berubah-ubah lah. Okay, it depend on where is your location. Okay, so maksudnya
objek yang bergerak di dalam circular motion, automatically dia akan experience acceleration because there will be a changing in terms of velocity. Okay, velocity punya magnitude, velocity punya direction. Dari segi magnitude dia sama. Itu karakteristik yang paling penting lah. Okay. So antara contoh situation yang melibatkan circular motion adalah where you tie a string on a head. Okay, so contoh biasanya situation yang nombor 1 ni, kalau pernah nampak clown ataupun badut kan, okay, dia ikat bola dekat topi dia and then dia pusing kepala dia. So bola tu nanti dia akan berputar, contoh dia bola. Okay, ini dia punya topi lah kata kan. Okay. So nanti bola ni bila dia pusing kepala dia, dia akan rotate lah secara circular motion. Macam tu. Okay, lepas tu circular motion juga kita boleh study berdasarkan daripada pergerakan bulan beredar mengelilingi bumi. Contoh ni bumi, ni bulan. Okay, so bulan pun beredar ataupun berputar ke beredar, lupa dah konsep dia. Okay, dalam keadaan circular motion. Okay, lagi satu kita boleh juga study circular motion ni daripada situation car travelling around a turn ataupun contoh you ada roundabout and then you have a car. So maksudnya car tu dia akan bergerak dalam roundabout ni lah secara circular motion. And last sekali ada juga soalan berkaitan dengan roller coaster. Okay, roller coaster ataupun kalau siapa-siapa pernah naik, there is a track yang ada 360 degree punya lap tu. Okay, yang macam 360 degree ada berpusing kan. So ini pun kita consider dia sebagai circular motion. Okay, antara lain dia punya pelaksanaan circular motion ni antaranya contoh Ferris wheel ataupun dekat Malaysia kita ada ION Malaysia tu kan yang ada macam Ferris wheel tu lah. Okay, ION Malaysia juga antara contoh sistem circular motion lah. Lagi satu kita ada juga merry-go-round. Kalau contoh pergi fun fair yang adik awak suka naik kuda yang berpusing tu, itu juga antara contoh circular motion. So anything that is moving in circular path, kita akan apply konsep circular motion. Okay, so konsep dia sama saja macam motion-motion biasa. Okay, so ini antara terms dia lah. So saya go through sikit je. So dekat linear motion kita ada velocity and the symbol dia adalah V. Tapi dalam circular motion we have angular displacement dan simbol dia adalah theta. Okay, so S is equal to R theta. So S will be linear displacement macam biasa tu. Okay, is equal to radius darab angle. So kalau kita tengok dalam lukisan, S tu adalah macam arc of the circle tau. Okay, ataupun circumference of the circle. Ataupun yang kalau macam ni kita panggil arc kan dalam bahasa mathematicsnya. And theta will be your angle dekat arc yang sama tu lah, berapa angle dia. Okay, so relationship di antara linear motion dan juga circular motion adalah dengan menggunakan R. Okay, so yang ini kan datang daripada linear motion kan. So yang ini datang daripada circular motion. So dia, kalau kita nak relatekan mereka ni, kita kenalah relatekan dia dengan radius of the circular path. Okay, so unit untuk angular displacement, we have radian. This is the standard unit for angle, okay, ataupun angular displacement. Kita guna radian. Ataupun simbol dia adalah rad. Okay, so apa yang penting sekarang ni, awak kena tahu beberapa unit lain untuk angular displacement. Okay, kita ada degree juga. Okay, daripada radian kita boleh tukar juga kita punya angular displacement dalam degree. Tetapi in calculation, ingat, calculation kita kena guna radian. Okay, kita tak pernah guna degree untuk calculation lagi lah. Okay, so melainkan kalau equation awak tu ada cos something ataupun sin something ataupun tan something, so barulah kita akan gunakan degree. Okay, tetapi in biasa punya calculation, we will going to use radian punya SI unit lah. Okay, so revise balik daripada radian nak ke degree. So ini adalah unit conversion dia, iaitu darab dengan 180 bagi dengan pi. So tapi kalau awak diberi degree and then you need to change it into radian, so you need to times by pi and divided by 180 degree. Okay, so satu lagi unit yang kita akan gunakan untuk angular displacement adalah revolution ataupun dia punya simbol adalah ReV. Okay, revolution ni bermaksud one rotation. Okay, one revolution is also equal to one rotation. So if you look at the circle, one complete rotation we going to have 360 degree. So itu dari segi degree. Dari segi pi dia, 360 degree is also equal to 2 pi. Okay, so itu simple sajalah. So dia ada 3 unit untuk displacement. First, we have rad, okay, radian, and then we have angle, okay, degree, okay, contoh theta degree lah. And then also we have revolution. Okay, unit conversion untuk revolution. Satu juga lagi benda yang kena ingat lah. Contoh daripada revolution nak pergi radian, okay, kita ada unit conversion lah. Okay, so revolution nak ke radian, satu revolution bersamaan dengan 2
pi, iaitu satu complete rotation bersamaan dengan 2 pi. So maksudnya you kena darab. Okay, so contoh daripada revolution nak pergi radian, you kena darab dengan 2 pi. Okay, itu konsep dia. Tapi daripada radian nak ke revolution, you need to divide it by 2 pi. Okay, this unit conversion you need to remember because there will be no equation regarding unit conversion. Okay, so maksudnya you kena faham dan you kena ingat dah macam mana you nak convert revolution kepada radian. Okay, so untuk kelas H2T4 kalau tak faham kan, terus shout tau. Okay, saya macam akan explain dulu and then we going to look at tutorial lah. Okay, so kalau tak faham terus tanya terus. Okay, menyampuk terus pun tak apa, saya tak kisah. Okay, so next we have angular velocity. So dalam linear motion kita ada velocity biasa V. Okay, yang dia punya formula is equal to displacement bahagi dengan time. Itu linear. Tapi dalam circular motion kita ada angular velocity and the symbol will be omega. Okay, in order to determine the direction of angular velocity adalah dengan cara menggunakan right hand grip. Right hand grip macam ni yang macam saya lukis tu. Okay, so you need to know which direction is your rotation. So contoh direction rotation kita ke sini. So our fingers, our 4 fingers will pointing to that direction which is the direction of the rotation, and our thumb, ibu jari kita will pointing upward kan. So itu adalah awak punya direction of omega ataupun angular velocity. Okay, itulah cara untuk kita tentukan apakah direction angular velocity, iaitu dengan menggunakan right hand grip. Okay. Okay. Lepas tu dari segi equation, okay, angular velocity, kalau di linear velocity kita ada displacement bahagi dengan time. So begitu juga dengan angular velocity, kita ada angular displacement bahagi dengan time. So tadi formula dia adalah theta, angular displacement kan, simbol dia theta bahagi dengan t lah. Okay, so jadilah equation dia macam ni, iaitu the change of angular displacement bahagi the change of time. Okay, lepas tu kita ada juga formula omega tambahan iaitu 2 pi over t iaitu period, dan juga 2 pi darab frequency. So maksudnya omega ni dia ada banyak equation, dia ada 4, lagi satu kat bawah lagi. Okay, so yang ini boleh guna, yang ini pun boleh guna, yang ini pun boleh guna. So it's all depend on the information that is provided from your question. If you have information regarding the period, so you can use this equation lah. If you have information berkenaan dengan frequency, so you can use this equation. So if you have information berkenaan dengan angular displacement, iaitu theta, so you going to use this equation instead. Okay, iaitu delta t over delta t, delta theta over delta t. And the unit will be radian per second. Dia lebih kurang macam linear motion. Kalau linear motion kita ada meter per second. Tapi untuk angular, meter ni kita tukarkan kepada radian. Okay, per second tu sama saja. Okay, senang je. Okay, untuk period pula, it's dah belajar rasanya konsep period ni adalah daripada SPM kan, iaitu your time taken to do one complete revolution ataupun one complete rotation tu berapa lama masa awak perlukan. Okay, so equation dia adalah daripada omega tadi, iaitu omega is equal to displacement bahagi dengan t. So untuk kita kaji berkenaan dengan satu revolution, so kita tahu satu rotation penuh, okay, ataupun satu revolution penuh tadi, theta kita bersamaan dengan 360 degree kan, 360 darjah. So 360 darjah in terms of radian dia adalah sama dengan 2 pi. Okay, so time dekat sini adalah time taken for one complete rotation which is period. Okay, so bila kita rearrange, so kita dapatlah equation period is equal to 2 pi over omega ataupun 2 pi over angular velocity, and the period for dia punya unit adalah second lah. Okay, so frequency adalah numbers of rotation that you can complete within 1 second. So dalam masa 1 saat, berapa putaran awak mampu buat? So itu adalah awak punya frequency lah. Okay, so frequency unit dia adalah hertz. Okay, ataupun you nak guna per second pun boleh. Okay, sebab daripada equation ni kan, kita ada 1 over t. So 1 over t jadinya 1 per s lah. So maksudnya dia akan jadi s negative 1. Okay, so you boleh guna juga s negative 1 ataupun hertz. Tapi saya suka gunakan hertz lah because it's the standard SI unit untuk frekuensi. Okay. Lepas tu last sekali, bukan last sekali, belum last sekali. Okay, linear velocity iaitu V tadi yang kita belajar tadi. Yang dia punya magnitude adalah constant. Tapi direction dia berbeza-beza. Direction dia berbeza-beza. Difference. Okay. So itu adalah characteristic of linear velocity. Dia punya magnitude constant tapi direction dia berbeza-beza. Okay.
Nama lain bagi linear velocity adalah tangential velocity. Okay, simbol dia adalah V. So kalau dia petik nama tangential velocity, you need to know that is also equal to linear velocity, iaitu V lah. Okay, so unit dia macam biasa. Unit dia adalah ms negative 1. Okay, dia punya direction, baca kat sini, is always tangent to your circular path macam saya cakap tadi. Ataupun dia adalah 90 degree from your radius ataupun perpendicular to your radius. Okay, so in contoh dekat sini. So you kena tahulah 90 degree from our radius. Contoh radius kita kat sini kan. So 90 degree from here. So this going to be our direction of velocity. Okay. So it depend macam dekat mana location awak and then you buatlah direction of radius awak kat mana and then you jadikan 90 degree so that will be your direction of velocity. Okay. So it depend kalau it starting macam ni. Kalau nampak velocity dia menghala ke anti-clockwise rotation. So maksudnya you kena follow lah anti-clockwise rotation. So kalau velocity dia the other way around, contoh macam ke bawah, okay. Sekejap saya try conteng. Contoh dia macam ni, direction dia ke sini, okay. So maksudnya dekat point ini pun you kena follow direction dia ke sini, iaitu the other way around, okay. You tak boleh bertentangan direction dia. Dia mesti lawan lah. Dia kena follow je flow dia. Macam tu. Okay. So kita kena tahulah direction dia sama ada clockwise ataupun anti-clockwise. Macam tu. Okay. So lepas tu last kali we have relationship between linear velocity and angular velocity. Tadi between linear displacement. Okay, kita ada equation ini. Okay, S is equal to R theta. So sama saja untuk velocity juga. Okay. Kita ada equation V is equal to R omega. Okay, maksudnya ini datang daripada linear punya konsep, yang ini datang daripada circular konsep. Okay, linear motion, circular motion. So it's connected by radius sajalah. Okay, so V is equal to R omega. So derivation dia start daripada sini. Okay, S is equal to R theta. So when you differentiate S with respect with time, you need to also differentiate theta with respect with time. So bila kita differentiate ds over dt, dia adalah bersamaan dengan formula velocity, iaitu the change of displacement bahagi dengan change of time kan. So yang ini the change of angular displacement bahagi the change of time, dia akan jadi omega lah. Okay, so sebab tu jadilah equation bawah ni. Okay. Alright, so clear tak setakat ni? Setakat konsep direction, velocity dengan terms-terms ni. Any question? Okay ke? Okay cikgu, terima kasih. Okay, alright, good. Okay, so next kita tengok tutorial. Okay, we going to apply all the knowledge in our tutorial lah. Okay, sebelum tu ni unit conversion lah, you kena familiar kan, ingat. Yang paling penting dua kolom ni. Okay, yang belakang ni kita boleh tekan calculator je. Okay, dapatlah point-point tersebut. Tapi yang dua kolom ni lah. Lagi senang kalau you ingat lah. So, kosong bersamaan dengan kosong radian. Kosong degree bersamaan dengan kosong radian. Kalau 90 degree, going to be equal to pi over 2. Okay, 180 degree will be equal to pi. Ni macam biasa lah, 270 sama dengan 3 pi. And 360 degree is also equal to 2 pi. So yang ni rasanya memang you dah biasa guna dalam ATMAT kan, ATMAT SPM. Okay. So yang ni dah go through kan dekat lecture, so tak payah go through lah. Okay, so kita tengok soalan. Okay, so now, situation number 1. Okay, we have Earth is rotating about its axis. Okay, so you ada bumi berputar pada paksinya. So what is its angular speed? So boleh saya tahu apakah formula, apakah simbol angular speed? Simbol dia apa tadi? W. W, okay. Omega. Omega. Yes, dia omega. Okay, bukan W, omega. Okay. Alright, so omega. So maksudnya sekarang ni dia tanya berapakah speed bumi kita. So kita kena guna kita punya general knowledge lah. Okay, omega tadi, formula kita ada theta over t ataupun kita ada omega is also equal to 2 pi over t. Also, we have 2 pi f. Kita ada 3 equation. Okay, kita ada 3 equation omega. So, maksudnya yang kita boleh guna yang mana? Okay, so kita tahulah bumi kita, okay, rotating. So, ni bumi, okay, dia berputar pada paksinya. Dia berputar macam tu lah. Okay, so kita tahu satu putaran penuh tu, angular displacement dia rasa-rasanya berapa? Dia berputar satu rotation penuh. Yes, excellent. Satu putaran penuh kan 360 degree kan. So maksudnya angular displacement kita bersamaan dengan 2 pi. Ingat theta kat sini, walaupun simbol dia theta, dalam calculation kita kena convert dia kepada radian. Okay, kita tak boleh guna theta, nanti salah. Okay, nanti awak guna 360 dapat jawapan lain. Okay, so bahagi dengan time. So rasanya untuk bumi melengkapkan satu putaran penuh, berapa masa yang dia ambil?
24 jam. Yes, 24 hours. Okay. So T SI unit dia adalah second. Okay, T SI unit dia adalah second. So we need to convert that 24 hours into second. Okay, so maksudnya 60 second darab 60 saat. So ini baru ada 1 jam. So dalam masa satu hari kita ada 24 jam. So times dengan 24. Cuba kira dapat berapa omega? 86400. 86400. Are you sure? Bukan 7.3? 7.3. 7.3 7.3 kan? Kosong negatif. Okay, good. Okay, mungkin tu 3/4 dah tu. Ingat yang bawah tu je, sorry. Okay, gabungkan. Ini gabungkan. Okay, thank you very much. Okay, so our omega will be 7.3 times 10 to the power of negative 5. So the unit will be radian per second. Okay. Alright, so is the concept lah. So you need to convert you punya theta tu kepada radian first. Okay, next question. Okay, we have a car travels around a circular path of a circle of radius 5 meter at rate of 60 revolution per minute. Okay, ini kena highlight ni. Okay, dia bukan per meter tau. Dia adalah per minute dekat sini. Okay, so find its angular speed in radian per second. Okay, what you have here, you have radius. Okay, dia nak minta kita angular speed. So maksudnya sama macam tadi lah, iaitu omega sama dengan berapa. So rasa-rasanya yang ini unit apa? 60 revolution per minute tu. Rasa-rasanya apa? Dia adalah apa? Angular velocity. Angular velocity, excellent. Okay, dia adalah omega sebenarnya. Okay. Good. Okay, so maksudnya dia dekat omega lah, yang dia dekat sini lah. Okay, tapi sekarang ni angular speed yang dia nak adalah dalam radian per second. So maksudnya you need to convert this into radian per second. So how can we convert it? Okay, so apa yang dimaksudkan dekat situ adalah value omega awak bersamaan dengan 60 revolution per minute. Okay, so ingat standard unit untuk omega adalah radian per second. Okay, so maksudnya you kena convertkan that revolution kepada radian and then that minute into second. Okay, so how? Macam mana tadi saya tunjuk revolution nak ke radian, kita kena buat apa? 1 revolution is 2 pi radian. Okay, so if we have 60? 60 times 2 pi, 120 Yes. pi. Excellent. Okay, so maksudnya daripada revolution, unit revolution nak ke radian, kita kena darab dengan 2 pi. If we want to go the other way around, so we need to divide it by 2 pi. Okay, so sekarang kita nak revolution ke radian kan, so kita revolution ke radian. So darablah dengan 2 pi. So 60 darab 2 pi. Okay, so jadilah dia radian nanti. So minutes, so dia per 1 minit. So dalam 1 minit kita ada berapa saat? 60 seconds. Yes, 60 seconds. Okay, so cuba kira dapat berapa. So nanti dapatlah radian per second. 2 pi. Yes, 2 pi. Okay, so boleh cancel je kan. So 2 pi. Okay, good. Alright, so next we have linear speed. So maksud linear speed dekat sini simbol dia adalah V. So jangan tertukar linear speed adalah V ataupun nama lain dia adalah tadi tangential velocity. Okay, so what is V? Okay, V kita ada berapa formula tadi? Kita ada 2 formula. V is equal to S over T. Yang ni yang biasa kita guna lah dalam konsep linear motion sebelum-sebelum ni. Okay, lagi satu tadi kita ada apa? Yang nak kaitkan dengan circular motion. Kita guna apa? R omega. Okay, good. Right, R omega. Okay, so kita tak ada displacement kan. So maksudnya kita pun tak ada time. So kita tak boleh lah gunakan formula ini, tak boleh guna. Okay, so kita boleh guna formula yang inilah. Okay, so V is equal to R omega. So our radius just now, it's already given here, is 5 meter. And then our omega, kenalah ambil omega yang dalam radian per second. Yang SI unit dia. Okay, so iaitu 2 pi. Okay, so kita kira-kira kita dapat velocity kita bersamaan berapa? Dia 10 pi tapi I want to be in point. Is it 31.42? Yes. Okay, alright. Okay, ingat untuk linear velocity, kita punya jawapan, kita tak boleh tinggalkan dalam radian. Dia tak sesuai. Sebab apa? Sebab radian macam 2 pi, 10 pi ke macam tu, benda-benda yang dalam pi ni semua, dia sesuai untuk circular motion saja. Okay, sebab circular motion kan bergerak dalam satu putaran kan. Satu putaran adalah bersamaan 2 pi. So sesuai lah kalau contoh dia minta what is the angular speed. So sesuai lah kalau kita nak bagi dia 10 pi. Okay, tapi sekarang linear speed. Linear speed kita tak bergerak di dalam
pi semua tu kita bergerak dalam straight line. Okay, so maksudnya kita kena convert dia kepada point macam ni lah. Okay, jangan biarkan dalam pi tak sesuai. Okay, dia tak salah tapi tak sesuai. Macam tu. Okay, dan unit dia you kena ingat ms per m per meter. Okay. So question 3. Okay, we have an object undergoes circular motion with uniform angular speed with 100 rpm. So determine the period. So what is the period? Okay. So sekarang kita ada omega. So ini adalah revolution per minute. So dia ada dua nama dia boleh guna, sama ada revolution m-1, okay, macam tadi, ataupun dia boleh panggil juga revolution RPM. Okay, RPM. So it's meaning revolution per minute. Okay, boleh juga lagi satu dia buat revolution per second ataupun RPS. So ni yang sama, ini yang sama. Benda yang sama lah. Cuma dia boleh tukar-tukar. Okay, so RPS adalah revolution per second. Revolution per second, so revolution per second lah. Okay, so sekarang dia RPM. So maksudnya you punya omega bersamaan sekarang. Kita cari omega dengan unit dia. Kita ada 100 revolution per minute. Okay, so kita kena convert macam tadi lah. Okay, so per minute, sorry. Tak ada S. Per 1 minute lah maksudnya. So maksudnya daripada revolution nak ke radian tadi kita kena buat apa? 100 darab ke bagi? Darab 2 pi. Yes, darab 2 pi. So nanti dia akan dapat radius nah kat sini. Okay, so 1 minute we have 60 second. Okay, so bila kita kira berapa 100 darab 2 pi. 200 pi. 200 pi. Bahagi dengan 60? Is it 10.47? Right. Per second. Betul ke? 3.33. Is it really? Bukan 10.47? Oh, silap. Betul lah Miss. Kan? 10.47 right? Okay. So 10.47. Okay, thank you. So kita nak cari period. So kita bolehlah menggunakan period. So period, formula kita ada period, ada dua je tadi. Iaitu sama ada dekat dalam period. Okay, frequency is equal to period. So maksudnya dia ada dalam frequency. Ataupun equation yang ada period lagi, kita ada omega is equal to 2 pi over t. So maksudnya equation yang melibatkan period ada dua je, iaitu yang ini dan juga yang ini. Okay, so kita boleh pilih lah. So sekarang kita ada omega kan, so kita kena guna equation yang inilah. Okay, so therefore our period, so bila kita rearrange equation ini, so period will be equal to 2 pi bahagi dengan omega. Okay, so maksudnya 2 pi bahagi dengan 10.47. So berapakah? 0.6. Alright, good. 0.6 second. So that is your period lah. Alright. Okay, next we have frequency. So senang lah. Tadi frequency kita dah ada. Formula dia 1 per T. Okay, so 1 per 0.6. Berapakah dia? Satu 1.67. Okay, good. Thank you very much. Okay, hertz. Okay, so senang je kan? Okay, senang je. Yang penting you jangan confuse bila dia bagi RPM, jangan lupa convert dulu baru guna. Okay, dia punya tu. Sebab kita punya SI unit untuk omega. Omega ni, SI unit dia adalah radian per second. Okay, so maksudnya kita kena convertkan semua kepada radian dan second. First, baru boleh masuk dalam equation lah. Alright, so any question? Okay tak setakat ni? Okay ke? Okay cikgu, terima kasih. Okay. So kalau kelas H2, T4 kalau ada soalan tanya je tau. Jangan malu-malu. Okay, question 4. Okay, we have a particle move in a semicircular path A to B. Okay, so with a radius of 5 meters with a constant speed of 11 meter per second as shown in the figure. So calculate the time taken, average velocity and also average acceleration for the particle to travel from A to B. Okay, so dia ada beberapa question kat sini. So we have first, we need to find the time taken for A to move to B. For the particle to move from A to B, and then average velocity, and then we also need to find average acceleration. Okay, first we go for T lah. Okay, so sekarang ni apa yang kita ada? Kita ada radius, kita ada velocity. Okay, yang ni pun velocity. Okay, lepas tu kita ada apa lagi? Okay, kita ada itu je. Okay, kita nak cari T. Okay, kita ada velocity. So velocity is equal to displacement over time. Okay, so inilah time inilah yang kita nak cari. Okay, so awak rasa macam mana kita boleh cari displacement ni? Rasa-rasanya?
S macam mana nak cari? R theta. Okay, good. Okay, S equal to R theta. Okay. So, R kita dah ada. Theta rasanya berapa? Pi. Okay, good. Okay, kita tengoklah. Okay, A to B tu berapa angle dia. Okay, iaitu 180 degree kan macam ni. So, it's also equal to 2 pi. That is our angular displacement. Okay, so R kita dah ada iaitu 5. Darab dengan 2 pi. So, dapatlah kita punya displacement. Okay, berapa tadi? R theta. So, kita dapat kat sini berapa? 10 pi. 10 pi in point. .42 meter. This is our displacement. Okay. So lepas tu tadi kita dah ada displacement dah ada. So bolehlah kita cari kita punya T. Okay. So bila kita rearrange equation atas tu. So T is equal to displacement bahagi dengan velocity. Okay. So displacement kita dah ada 31.42. Tak. 31.42. Kita bukan 180 pi lah. Sorry. Thank you very much. Okay, good. Okay, dia pi Thank you. Okay, so pi. Saya pun mabuk kan. Pi kat sini ya. Berapa? 5 pi. 15.7. 15.71. Okay. Thank you. So, 15.71. Okay. So, masukkan kat bawah tu. So 15.71. So time tadi kita nak cari, so velocity kan, kita bagi dengan velocity. Velocity dah ada iaitu 11 lah. Okay, so berapakah time kita? 1 point berapa tu? 1.43 second. Okay, so that is the answers. Alright. Okay, settle bahagian time. Okay, so now we move to average velocity. Okay, average velocity formula dia sama macam apa yang kita dah belajar chapter 1. Okay, A average is equal to the change of velocity bahagi the change of time. Okay, so maksudnya you need to average velocity dulu average velocity, sorry. Average velocity dulu. Okay, velocity average. Okay, the change of velocity bahagi dengan the change of time. So maksudnya you kena cari, displacement, minta maaf. S, the change of S. Okay. So maksudnya S final minus S initial will be equal, bagi dengan S final, T final. Okay, minus dengan T initial. Okay. So sekarang ini, okay, description dekat sini adalah displacement. Okay, dia berbeza dengan yang tadi. Yang tadi tu memang formula dia untuk kita kira S is equal to R theta. So maksudnya S kita mesti lain dekat sini kan dalam rujukan gambar rajah kita tadi. Okay. So tapi untuk formula untuk formula average velocity, S dekat sini membawa maksud the shortest distance between 2 point. Okay, maksudnya initial point dengan final point kita, apakah shortest distance dia. Okay, so itu yang nak dipasangkan kat sini lah. Okay, so maksudnya dekat sini, A ni our starting point. Ni adalah initial point kita kan. Okay, B adalah kita punya final point. Okay, so maksudnya initial displacement kita dekat sini, S kita bersamaan dengan kosong. That will be our starting point kita. Okay, so maksudnya S initial kita adalah kosong. So awak rasa S final kita apa? S dekat sini membawa maksud shortest distance tau. Iaitu the definition of displacement secara literalnya. The shortest distance between A and B. Berapakah rasanya? 10. Yes, 10. Okay, so maksudnya our final displacement will be kat sini lah kan. So maksudnya dia adalah 10. Okay, so maksudnya S final will be 10. Okay, so maksudnya kat situ S final 10. So minus dengan initial tadi, S initial kita adalah kosong. Starting point kita kan. Okay, so T, the change of T. Okay, ada tak the change of T? Oh, tadi kita dah kira kat sini. Okay, iaitu the time taken for you to travel from A to B kan. So kita ambil lah time ini. Okay, so bahagi dengan T final dia adalah 1.43 masa kita sampai B tu. And initial starting point kita mestilah kita start dengan kosong lah. Okay, so bila kita bahagi, kita akan dapat berapa tu? 10 bagi 1.43. 6.99. 6.9. Oh, yeah, cikgu. Okay, good. Okay, meter per second. Because it's the average velocity, so it's a linear velocity. Okay,
Alright, so this is how you find V average. So kena hati-hati sikit lah Delta T ni adalah you punya shortest distance between 2 point, iaitu you punya initial point dengan final point tu. So shortest distance dia berapa macam tu. Tapi yang ini tadi, okay, memang berbeza sebab kita punya equation berdasarkan gambar rajah. Iaitu contoh kita ada bulatan, so angle from here to here adalah theta. Okay, kita punya displacement adalah yang dekat luar ni kan. Okay, S kita yang dekat luar tu. So sebab tu kita kena ambil yang dekat luar tu lah, the arc of the circle. Tapi yang ini definition kita adalah literally a displacement, iaitu secara definitionnya displacement adalah the shortest distance between 2 point. Okay, so maksudnya kita kena guna konsep itulah. Okay. Alright, so next we have apa tu? Average acceleration pula. AV. Okay, kalau average acceleration kita ada delta V over T, delta T. Okay, so V final minus dengan V initial. Okay, bahagi dengan T final minus T initial. Okay, so kita tengok gambar rajah kita. Okay, dekat initial point, dekat final point. Okay, awak rasa initially our V is pointing upward direction dia. Okay, yang arrow tu adalah arrow kita punya velocity. So awak rasa sekarang ni velocity kita positif ke negatif? Bila dia pointing upward. Positive. Yes, okay, so this is going to be our positive V. Okay, so bila kita final velocity, nampak tak location, direction of the velocity is pointing downward. So meaning our velocity here will be negative velocity. Okay, so itulah sebab tu dia punya direction dia berbeza-beza. Okay, value velocity kita dah ada 11. Okay, 11 tu dekat mana-mana point pun dia akan 11 lah semua. Okay, contoh kat point A ke dia akan 11. Dekat sini pun dia 11, dekat sini pun dia 11, dekat sini pun dia 11, dekat sini pun dia 11. Okay, yang berbeza hanya dia punya sign sahaja. Okay, so velocity final tadi kita dapat negative 11 lah. Okay, sebab it pointing downward. So negative 11 minus dengan initial velocity is pointing upward. So it's 11. Okay. So the change of time, kita boleh ambil time tadi lah, iaitu the time taken for you to travel from A to B. Okay, iaitu 1.43. So berapakah A average? Negatif kan jawapan dia? Negative 15.38. Okay, good. Okay, negative 15.38. Apa unit dia? Unit dia apa? Meter per second square. Okay, good. Meter per second square. Okay. So negative 15.38 meter per second square. So bila negatif, so maksudnya awak punya acceleration tu is pointing downward lah. Okay, so sebab tu ada perkataan downward kat dalam jawapan. Okay, you can give statement here, downward. Alright, settle. Okay. Alright, question 5. Okay, question 5. Okay, I give you time lah. I give you 1 minute. Cuba try question 5. Lebih kurang je konsep bumi tadi. Bulan tadi. Dapat dah? Okay, siapa dapat? Anyone? Ada idea tak macam mana nak buat? Siapa nak jawab? Saya baru saja tukar unit Tukar unit apa? from kilometer to meter, from Okay. days to seconds.
Okay, good. And then what equation you going to use here? We want to find for Uh, omega. okay, good. Okay, we want to find V, linear velocity kan, which is V lah. Okay, so equation V, kita ada dua je jenis, iaitu S over T ataupun kita ada R omega tu. Okay, so sekarang ni kita ada information berkenaan dengan radius. So maksudnya kita bolehlah gunakan equation yang kedua. Okay, so V is equal to R omega. So radius dah ada. Omega ni adalah angular velocity. Okay, so dia dah bagi dekat situ angular velocity. So berapa rasa angular velocity? Rasa-rasanya. Omega ni macam mana nak kira? 2 pi over T. Okay, good. Okay, omega it's equal to 2 pi over T. Okay, sebab apa? Sebab kita dapat dekat sini yang 88 hari ni maksudnya awak punya Mercury punya planet tu mengelilingi matahari dalam satu rotation selama 88 hari. So nampak tak perjalanan dia sangat jauh. Okay, maksudnya satu rotation dia mengelilingi matahari tu mengambil masa 88 hari. So this going to be your period. Okay, the time taken for you to complete one rotation. Okay, so maksudnya we need to change this into second lah. Okay, so 88 hari nak jadikan second. Okay, so berapakah? So 60 times 60. Okay, so baru 1 jam. So times dengan 24 baru 1 hari. Tapi kita ada 88 hari, so we need to times lagi dengan 88. Okay, so this going to be our period lah. Okay, berapakah period kat sini? Is it Darat 10 kuasa 6. kuasa 6? Okay, okay, betul. Okay, 7.6 darab 10 kuasa 6. So this is our period. Okay, so bila dah dapat period, so bolehlah masuk dekat equation omega ni tadi. Okay, untuk kita dapatkan omega. So omega is equal to 2 pi bahagi dengan 7.6 times 10 to the power of 6. Okay, so bila kita kira dapat berapa omega? Okay, contoh kira kita, omega kita (8.26) 27 darab 10 kuasa negatif 7. Okay. So itu omega kita. So kita bolehlah masuk dekat V is equal to R omega. V, so R kita adalah 5.79 darab 10 kuasa 7. Okay, darab 10 kuasa 7. So lepas tu you jangan tertinggal kita ada kilometer. Okay, so maksudnya kena darab lagi 10 kuasa 3. Okay. So student selalu salah kat sini lah sebab dia ingat kilometer tu SI unit. Bukan SI unit untuk length ke apa ke adalah meter sahaja. Okay. So lepas tu darab pula, alamak tak muat. So darab kat bawah lah darab dengan omega tadi 8.27 darab 10 kuasa negatif 7. So dapat tak 4.79 tu? Dapat 4.78. 4.78, dari sikit Okay, 4.78 boleh juga, tak kisah. Okay. Alright, so that is how you find your linear speed dengan menggunakan equation ini. Okay, ingat kena pandai macam mana kita nak convertkan days kepada second. Okay, so I think that's all. Okay, any question before we going to 6.2? Okay ke? Penat kan? Okay. Okay Okay, so okay, saya go through sikit kuliah. Okay, sikit 6.2. After that saya bagi awak rehat 5 minit. Okay, revise balik and then kita terus apply. Okay, 6.2. Okay, we going to define centripetal acceleration. Okay, so dalam circular motion, acceleration kita panggil dia sebagai centripetal acceleration. Okay, ataupun nama lain dia kita panggil dia sebagai radial acceleration. So these two names are the same persons. Okay, centripetal acceleration adalah sama juga dengan radial acceleration. Okay, daripada segi simbol dia adalah A subscript C. Okay. So acceleration of an object moving in a circular path whose direction is towards the center of the circular path and whose magnitude is equal to the square of the speed divided by the radius. Okay, so itu definition dia lah. So definition ni penting untuk UPS awak. Okay. So maksud dia kat situ, okay, acceleration, centripetal acceleration is always pointing toward the circle. Okay, that is the direction of AC. So maksudnya
dia lagi mudah lah sepatutnya daripada konsep linear motion yang kita biasa guna dekat projectile semua tu kan. Sebab itu kita kena tahu direction acceleration kita ke atas ke bawah ke, dia ada plus minus sign. Tapi untuk circular motion, direction of velocity kita sentiasa pointing toward the center. So contoh awak dekat sini, so acceleration awak akan dekat sini. Okay, so contoh awak dekat sini, acceleration awak dekat sini. So itu adalah AC kita lah. Okay, so dekat sini pun acceleration kita always pointing towards center. Okay, so dia punya equation ada dua, iaitu V square over R ataupun R omega square. Okay, so you can use both equation. Okay, it's all depend on the information that is available from your question. Okay, if from the question you have velocity, okay, linear velocity V, so meaning you can use this equation. Okay, if in the question you have omega, iaitu angular velocity, so maksud you can use this equation instead. Okay, so dua-dua boleh guna, tak ada masalah. Alright, so ingat acceleration, dia punya direction is always pointing towards the center of the circular path. Okay, itu karakteristik dia. So dalam UPS dia boleh tanya, what is the properties of centripetal acceleration? So you need to know direction dia ke mana. Okay, so dia adalah towards the center of the circular path ataupun it's 90 degree from your linear velocity. So macam ni lah, so linear velocity kat sini kan. Okay, so dia mestilah 90 degree. Okay, contoh linear velocity kat sini. Okay, so dia mestilah 90 degree from your linear velocity. Okay, from linear 90 degree. So macam ni pun. So dekat sini kita punya linear velocity. Okay, dia mestilah 90 degree. Okay, so basically dia adalah macam radius lah AC ni. Tapi direction dia adalah pointing toward the center. Radius kita tak ada direction kan. Okay, radius hanyalah jarak. Okay, AC adalah pointing toward the center. Dia sama dengan radius tapi dia ada direction. Okay, so alright, so dalam circular motion, kita akan apply Newton's law juga. Okay, tadi kita dah belajar dia punya terms-terms iaitu velocity, acceleration, displacement, macam kita dah belajar dalam motion biasalah. And then kan after tu kita masuk chapter force kan, yang ada 3 Newton's law tu. So maksudnya kita akan apply Newton's law dekat motion-motion tersebut. So sama juga macam circular motion, okay. Dekat circular motion, kita akan apply Newton's second law, iaitu summation of F is equal to apa? Tapi ingat, Newton's second law. MA. Yes, MA. The first law is equal to 0, right? Okay, so MA. Okay, so dalam linear motion, kita ada MA. Okay, acceleration pun adalah linear acceleration. So mass macam biasalah mass. And force ni adalah force yang kita dah belajar tu kan, yang 5 jenis tu. Kita ada tension, weight, normal, friction and external force. Okay, so sama juga macam circular motion. Tapi, okay, instead of F, kita ada centripetal force. Okay, instead of acceleration biasa, kita ada centripetal acceleration. So nampak tak? Dia macam konsep yang sama saja, cuma kita ada simbol yang berbeza dan formula yang berbeza sikit lah. Okay, alright. So dekat AC ni nanti, so kembangkanlah dia kepada AC sama dengan V square over R tadi ataupun omega square, R omega square tu. Okay, alright. So this is how it works lah. So sama je. So Newton's first law, Newton's second law, summation F is equal to MA. So our force here will be centripetal force is equal to MAC. So bila kita kembangkan AC tu jadilah MV square over R and also equal to MR omega square. Okay. So maksudnya dekat sini, contohlah dalam linear motion kan, application kita tak ada satu kotak di atas satu permukaan and then we have external force here that carrying your box, okay, and cause the box to travel this way. Contoh kita ada acceleration lah. And then at the same time, this is a rough surface, so we have friction here. Okay, so kalau kita nak convert ni kepada summation of force tu kan, kita akan jadi summation of force in terms of X component lah kan. Sebab yang ada motion adalah X component saja, so is equal to MA. Okay, so lepas tu kalau macam ni, force apa minus force apa? Siapa boleh ingat? F minus F kecil ke F kecil minus F? F minus F kecil. Yes, because F besar tu direction dia sama dengan motion kan. So untuk force yang sama direction dengan acceleration, dia akan ada positive sign. Itu keyword dia. Okay, so F minus friction is equal to MA. Okay, so konsep yang sama untuk circular motion. So nanti kalau awak tengok force apa yang sama direction dengan centripetal acceleration, dia akan ada positive sign. Okay, force yang the other way tu akan ada negative sign. So itu keyword dia. Okay, so sama je, konsep yang sama. Okay, so centripetal force, okay, is a force required to maintain the body in a circular path.
Okay, without this centripetal force, maksudnya satu-satu objek tu takkan mampu untuk berputar dalam keadaan circular path. Okay, dia akan straight je. Okay, so maksudnya centripetal force ni mesti kena ada supaya satu-satu objek tu boleh bergerak dalam satu circular motion. Without this force, we are not able to move in circular motion. Okay, so centripetal force is not a new kind of force. Okay, dia bukan force yang baru. Dia bukan tension, bukan, maksudnya dia bukan satu force yang awak kena belajar force yang baru lah. Contoh, dia bukanlah gravitational force ke apa. Tapi dia hanyalah satu terms ataupun satu satu group of forces yang definekan apakah force yang sama direction dengan acceleration kita. Okay, is describe direction of net force that is directed toward the center of circular path lah. So nanti kalau awak tengok dalam awak punya circular motion, okay, direction of acceleration kita kan ke center kan macam ni. So awak kena tengok apakah force yang direction dia sama dengan kita punya acceleration, iaitu in terms of direction dia mungkin X component ke Y component. So kita kena tahu. Okay, so kalau contoh kita punya AC, contohlah AC kita okay, melibatkan putaran yang macam ni. Okay, putaran yang circular motion dia adalah horizontal. Okay, so contoh macam you ada pendulum ball and then you rotate your pendulum ball dalam keadaan circular motion lah macam tu. Ataupun contoh you ada air, you kocak air you goda air you. Okay, so maksudnya circular motion tu dia form dalam keadaan horizontal plane. Okay, mendatar. Okay, so maksudnya direction of acceleration awak kat sini lah kan. Ni adalah AC. Okay, so bila you nampak AC you macam tu, maksudnya kita punya centripetal force adalah wujud dekat Fx is equal to Fc sama dengan MAC. Okay, dari segi Fy dia, kita akan kosong. Sebab apa? Sebab dalam segi Y component iaitu ke atas, okay, kita tak ada centripetal acceleration kan. Okay, so maksudnya Fy kita akan jadi kosong because we have no AC. Okay, itu untuk konsep horizontal. Kalau untuk konsep vertical, antara contoh application vertical circular motion adalah Ferris wheel ataupun ion Malaysia. Okay, circular motion awak tu melibatkan ketinggian. Okay, so maksudnya daripada segi direction of AC awak, mungkin dia dekat sini. Okay, dia boleh juga ada dekat sini. So it depend lah. It depend on the location of your system. Okay, so contoh dia dekat atas. Top. Okay, so maksudnya summation of force yang ada acceleration adalah Fy. Okay, sebab acceleration kita dalam Y component. Okay, so maksudnya Fy tu yang ada centripetal force MAC. Okay, so kita tengoklah force apa yang dalam Fy. So itu adalah kita punya centripetal force. So bila Fy kita ada acceleration, so in terms of X component dekat sini, kita tidak melibatkan circular motion. So dia akan jadi summation of Fx will be equal to 0 because our acceleration, centripetal acceleration tak ada dekat component X. Okay, so it depend on your location lah. Contoh kalau dekat sini pula, okay, awak punya summation of yang ada acceleration adalah X. So summation of Fx will be equal to Fc MAC. So nanti yang dekat sini Fy dia akan jadi kosong. Sebab apa? Sebab kita tak ada centripetal acceleration in Y component dekat position ini. Okay, so ini untuk yang inilah. Okay, yang ini untuk bila you at the top. So it depend on location mana you ada. So kita tengok centripetal acceleration kita tu direction dia dekat mana. Okay, barulah kita apply Newton's law. Okay, so that is the concept lah. So basically it's divided into two main problem, iaitu horizontal problem ataupun vertical problem. Okay, so we need to understand based on diagram ataupun based on the statement from the question. Okay, so tak apa, tu nanti kita tengok kemudian lah. So ini antara contoh dia lah. Okay, so contoh dia friction. Okay, so contoh yang ada kereta yang bergerak di dalam satu contoh roundabout lah ni. Okay, saya lengkapkan supaya awak nampak sikit. Okay, so dia bergerak dalam putaran macam tu. Okay, so centripetal acceleration kita adalah this way. Okay, always pointing toward the center. Okay, so maksudnya sekarang ni awak rasa centripetal acceleration kita horizontal component ke Y component? Rasanya. Horizontal. Yes, horizontal, right. Okay, so maksudnya our summation, Newton's law yang kita kena apply adalah summation of Fy, okay, is equal to Fc sama dengan MAC. So maksudnya yang ada AC tu adalah dalam komponen Y. Okay, so maksudnya apa yang dimaksudkan dengan centripetal force ni adalah force apa yang sama direction dengan you punya acceleration. So macam dalam gambar ni, kereta ni, force yang ke kiri tu adalah defining you punya friction force. Okay, sebab apa kita buat direction friction force ke situ? Without friction force, okay,
kereta ni takkan mampu untuk bergerak dalam putaran circular motion macam tu. Okay, mungkin kereta ni akan tergelincir ke sana, ke sini, ke sana, ke sini lah. Okay, so because of that friction, that hold the tires to move in a circular path. So direction of friction awak mestilah ke sini lah. So this is the direction of friction force. Okay, so maksudnya bila awak nampak direction of friction force dengan acceleration tu sama direction kan, ke kiri kedua-duanya. So that friction force will have positive sign. Okay, so F will be equal to MAC. So macam tu lah. So friction is equal to MV square over R ataupun M omega square macam tu. Okay, so maksudnya bila Fy dah MAC, so awak punya summation of Fx awak will automatically be equal to 0. Okay, so contoh dia minta awak cari what is Fn. Okay, so you bolehlah buat. So Fn, okay, minus dengan Fg is equal to 0. So rearrange, so dapatlah Fn awak sama dengan Fg. Macam tu. Okay, so untuk komponen ataupun untuk komponen yang tak ada AC, so maksudnya dia adalah kosong. So we need to study which direction is our circular motion. Sama ada dia horizontal ataupun dia vertical. Okay, salah ni Fx. Fx ni Fy, saya terbalik. Okay, sebab kita punya circle tu horizontal component. Okay. Okay. So macam tu lah. So macam ni pun sama. Yang ni kalau dia tak bagi any angle, so maksudnya there is no angle between this tension and then also mungkin daripada horizontal component tu tak ada angle, dia tak bagi angle lah. Okay, so we always assume this sebagai horizontal. Tapi kalau ada angle kat sini berapa theta, okay, so maksudnya kita kena resolve lah. Okay, so yang earth pun kita boleh depend on question. So kalau gambar bagi macam ni, okay, so biasanya earth kita akan gunakan flat tau. So dia akan berputar dalam keadaan horizontal sebenarnya. Sebab gambar ni adalah view daripada top of the sun. Okay, tapi pada asalnya dia sebenarnya AC kita adalah dekat horizontal. Okay, untuk circular motion dalam planet. AC kita biasanya dalam X component lah. So untuk yang macam ni, so AC kita contoh free body diagram. Kita kena lukis free body diagram. Okay, so dekat orang yang dekat atas tu. Okay, free body diagram kita first we have weight. Weight always ke bawah. Okay, direction dia. Lepas tu kita ada normal force. So normal force mestilah ikut direction of object kan. So maksudnya dekat sini lah. Okay, normal force. Okay, so dekat bawah pula direction kita, okay, free body diagram kita first ke bawah weight and then ke atas kita ada normal. Okay, so nampak tak dia dah berbeza dekat situ. Okay, so maksudnya dekat sini acceleration kita is always pointing toward the center. So maksudnya acceleration kita sentiasa ke sini. Okay, yang dekat bawah pun acceleration kita sentiasa ke sana. Okay, so contohlah dekat top. Okay, so dekat top, ni top apa equation yang kita boleh buat? So kita tengok acceleration, centripetal acceleration kita dalam komponen apa? Sekarang dia dalam komponen Y lah kan? Okay, so maksudnya summation of Fy will be equal to centripetal force equal to MV square, MAC lah. MAC, okay? So centripetal force, so MV square over R. Okay, so centripetal force kita adalah consist of all the forces that acting in the same component of A. Okay, ingat centripetal force tu bukan force yang baru. Dia adalah force yang awak dah belajar sebelum ni, iaitu normal, weight, semua tu. Tapi syarat dia nak jadi centripetal force mesti force tersebut acting in the same direction ataupun in the same component as our acceleration lah. So contoh dekat sini kita ada weight dan juga normal force. So dua-dua dalam direction yang sama dengan acceleration. So maksudnya dua-dua ada positive sign. Okay, so maksudnya N plus weight. Okay, so that is the equation daripada top punya position. Okay, untuk bottom, konsep dia adalah, okay, tengok acceleration kita still dalam Y component kan, iaitu vertical. Okay, so summation of Fy will be equal to Fc dengan MAC. Okay, so sekarang ni kita tengok untuk bahagian bottom. Okay, rasa-rasanya apa minus apa? Force apa minus force apa? Rasa-rasanya? Anyone? Adakah weight minus normal? Normal minus weight. Yes, excellent. Because normal tu sama direction dengan acceleration kan. So this normal will have positive sign. Weight tu akan ada negative sign lah. Okay, so positive normal minus weight is equal to mv square over r. Okay, bila saya pecahkan. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan centripetal force tu adalah all the forces that cause you to move in circular motion. So ini, centripetal force tu adalah bersamaan dengan ini. Okay, it's not a new force. It's just a terms ataupun a group of force yang definekan apakah force yang bolehkan awak bergerak dalam circular path. Macam tu lah. Okay, so it's not a new force lah. Okay,
dia adalah force yang dah belajar dah sebenarnya. Okay. So itu adalah centripetal force yang dimaksudkan dekat situ. Okay. So macam itulah konsep dia. Okay. So ini pun samalah. Okay. Alright. So clear tak setakat ni? Ada yang tak faham? Ada yang macam pening? Okay ke? Okay. Okay. So kita try tengok question sikit lah. Okay. So yang ini. Okay. Okay, saya bagi awak rehat lah dalam 3 minit. Okay, 3 minit refresh balik konsep-konsep tu and then kita try apply sekejap lagi. Okay. Minum ke nak apa ke? Cikgu, boleh cikgu tolong tunjukkan going through a loop on a roller coaster? Roller coaster. Ya, saya nak salin. Okay, kalau contoh roller coaster kat mana saya nak contoh yang kat atas sana. Contoh roller coaster, kita ada macam ni kan. Okay, so contoh kita akan ikut location lah. Contoh kalau contoh orang tu berada dekat atas, so kita kena analyse dia punya top free body diagram tu macam mana. So contoh, dan kita kena tahu, masa dia dekat atas tu, kita punya track tu, kepala orang tu dekat atas ke kepala orang tu dekat bawah. Contoh kepala orang tu dekat bawah macam ni kan. Okay, so maksudnya normal kita dah direction lain. Kalau kepala orang tu berada di atas, maksudnya kita berada dekat atas track lah. Okay, dekat atas top tu, maksudnya normal dia dah direction lain. Okay, so kita kena tengok berdasarkan lukisan soalan lah. Contoh kepala orang tu ke bawah dekat top. Okay, so dia akan jadi weight satu. Okay, and then kita ada normal lagi satu kat situ. Okay, so maksudnya dia ada dua forces lah ke bawah. Okay, so maksudnya dari segi acceleration dia pointing dekat sini kan acceleration dia. Okay, so maksudnya dalam y component. So summation of Fy is equal to Fc is equal to mv square over r. Okay, AC lah mv square over r tu kan. Okay, so Fc kita tengok. Force apa yang ada dalam direction acceleration tu? Iaitu kita ada weight dan juga normal. And both is directed in the same direction as acceleration. So both going to have positive sign. So normal tambah weight is equal to mv square over r. So that is when you punya kepala kat bawah. Okay, itu kepala kat bawah. Okay, kepala bawah. So you kena tahu konsep lah. Bila you tahu konsep, saya rasa you boleh apply kat semua. So kalau top, okay, kalau contoh top juga, tapi kepala ke atas. Kepala atas. Kepala orang tu dekat atas, bukan atas track lah. Macam seram sangat kan, kepala atas track. Sekejap, kepala dia dekat sini. Okay, so contoh tempat duduk dia tu dekat atas track. Maksudnya dia tak terbalik lah. Okay. So kalau macam ni, kita punya free body diagram, first we have weight. Okay. And then we have normal force ke atas. Macam tu. So dia akan jadi, so kita still dalam komponen y kan. So Fy is equal to Fc mv square over r. Okay. And then, so Fy tadi kita akan ada weight minus normal. Sebab apa? Sebab weight tu direction dia sama dengan acceleration. So it's going to have positive sign. So normal akan jadi negative sign. Okay, so bila kita rearrange, so dapatlah v square over r. So nampak tak? The difference is all depend on your location and condition kepala awak tu kat atas ke kat bawah. Macam tu. So dekat sini dia akan berbeza kalau awak nampak. Okay, dan sebelah sini sama je, yang mv square r tu sama je. Okay, so faham ke Afika konsep dia? Okay kan? Terima kasih cikgu. Alright. So nanti bila dah faham konsep, you boleh apply dekat mana-mana pun. Yang penting you tahu direction kepala dia tu kat mana. Okay, kepala orang tu sama ada terbalik ataupun normal je, biasa je. Okay. Okay. Miss, Yes. weight minus normal ni normal Yang kepala atas tu ke? ya. Kepala atas. Weight minus normal. Sebab apa? Sebab untuk kita tentukan positive sign, kita kena tahu direction of acceleration. Acceleration pointing always towards the center kan, yang ini direction dia. Okay. So maksudnya force yang sama direction dengan acceleration akan ada positive sign. Tak kisahlah dia ke bawah ke kiri, yang penting as long as dia sama direction dengan A, dia akan positive sign. So maksudnya yang sama direction dengan A adalah weight kan. So weight adalah positive sign, so normal akan jadi negative sign. Okay ke? Okay, thank you Miss. Alright, good. Okay, so dia sama macam apa tu, linear motion biasa tadi. Okay, so contoh kita ada acceleration ke sana kan. Okay, and then we have tadi external force, kita ada kat sini ke belakang kita ada friction. Okay, so maksudnya dari segi MA, summation F X is equal to MA tu, okay. Kan saya cakap direction of motion, okay, force yang sama direction dengan motion akan ada positive sign. Okay, so maksudnya sekarang ni yang sama direction dengan motion kita adalah F. So F minus F, okay. Contohlah andai kata motion kita ke kiri.
Okay, motion kita ke kiri, contoh. So maksudnya equation untuk ini dia akan jadi friction minus F is equal to MA. Dia terbalik. Okay, sebab friction kita sama direction dengan acceleration. So dia akan jadi positif pula. So it's all depend on direction of motion awak kat mana. So yang sama direction dengan motion iaitu acceleration, dia akan ada positive sign untuk force. Okay. Jadi konsep yang sama je sebenarnya. Cuma yang pening sikit sebab dia bulat. Dia sebab linear motion kan kita selalu jumpa dalam kehidupan seharian kita kan. Kita pun bergerak dalam keadaan lurus. Okay, kalau circular ni jarang-jarang lah kita jumpa. Okay, kena naik roller coaster dulu baru faham kan dia punya situation dia. Okay, so 6.2 kita masuk sikit lah. 6.2. Okay, first a motorbike, okay, moving at a constant speed. Okay, so ni adalah V awak. Okay, sama dengan 20 meter per second in a circular track of radius 25. So this is your radius. Soalan minta, what is your centripetal acceleration? Okay, centripetal acceleration AC. So AC tadi formula kita ada dua. AC is equal to V square over R. Lagi satu apa? R omega Square. Yes, okay. So tapi sekarang kita ada V, kita ada R. So maksudnya yang ni boleh cancel out lah. So kita gunalah V square over R. So berapakah AC tu? 20 square bahagi 25 meter. Is it 16? Yes, teacher. Yes, 16 meter per second square. Okay. Ingat, centripetal acceleration unit dia adalah macam linear acceleration iaitu meter per second. Jangan bagi radian per second, okay? Kalau bagi radian, salah lah kamu kat sini, okay? Centripetal acceleration, ingat, tanamkan dalam fikiran, unit dia sama dengan linear acceleration. Okay, so next we have time taken for the motorbike to complete one revolution. So maksudnya dia nak period lah kan dekat sini. Okay, berapa lama masa yang diambil oleh motorbike tersebut untuk sempurnakan satu complete revolution, satu complete rotation. So kita ada apa tadi? Kita ada V, kita ada R. Okay, so macam mana nak cari T rasanya? Menggunakan apa? 2 pi over omega. Okay, so omega kita ada 2 pi over T kan? Formula asal dia. So bila kita rearrange, so kita akan dapat T is equal to 2 pi over omega. Okay, so omega ni macam mana nak cari? Menggunakan From acceleration. Omega. from acceleration, is it? Ke from relationship di antara linear dan circular motion tu? Ya. Relationship between linear velocity. Yes, okay, yang inilah kita guna yang ini. So V is equal to R omega. So we want to find omega, so V is bahagi dengan R lah. So velocity dia dah bagi 20 bahagi dengan R. R berapa? 25. Okay. So boleh dah kira. So boleh masukkan terus kot kat sini. So maksudnya 2 pi bahagi dengan omega. Okay, omega tu 20 bahagi 25. Okay, berapakah T? Seven 7.85. 7.85. Okay, good. 7.85 second. Okay, settle. Alright. Okay. So now I give you time. Okay, cuba buat question 2. Buat question 2 dulu. Okay, question 3 tu macam susah sikit. Question 2, try buat question 2.
Okay, boleh ke? Dapat tak angular velocity berapa? Tu macam tak faham soalan dia apa. Rasanya boleh. Boleh kan? Senang je kan? Dia macam add math sikit ni. Okay. So you have an object. Okay. It's placed on a rotating machine with radius of 8 meter. Okay. If the angular displacement of the object is given by theta is equal to 0.3 t square, where t ataupun theta is measured in radian. So when t is equal to 5 second, find angular velocity. Okay. So apa yang diberi kat awak ni adalah quadratic equation for displacement sebenarnya. Okay. Macam add math lah, kita ada certain equation in a function of time. Berapa? So, macam tu lah. So, contoh theta dekat sini, in a function of time, it's equal to 0.3 t kuasa 2. Okay. So, sekarang dia dah bagi kita t dekat 5. So, kita kena tengok lah t5 berapakah displacement kita. So, kita substitutekan. Okay. So, theta at 5 second is equal to 0.3. So, darab dengan 5 square. So, this is going to be our angular displacement at 5 second. Okay, berapakah tu? Angular displacement. 7.5. 7.5. Betul sekejap. Okay, betul. 7.5. 7.5 radian. Okay, sebab apa? Sebab dia kata kat sini, theta kita tu mesti dalam radian. Okay. So kat sini lah unit dia. Okay. So lepas tu dia nak kita cari angular velocity, omega. So macam mana rasanya? Omega, macam mana? Kita ada theta. Macam mana? Omega is equal to apa? Angular per t. Okay, angular displacement bahagi dengan t, iaitu theta bahagi dengan time. Okay, so theta kita dah ada, so 7.5. Time pun kita dah ada tadi, iaitu 5 second lah kan? Okay, so 5 second. So berapakah 7.5 bagi 5? 1.5 right? Yeah. Okay, good. Okay, radian per second. Alright, so settle. Okay, so next we have linear velocity. So nak guna apa ni? Nak V. Macam mana? V equal to R times omega. Okay, good. Okay, equation biasalah R omega. So R dah diberikan iaitu 8 ke atas tu. So omega guna yang atas 1.5. Okay, so dapatlah 8 darab 1.5, 12 meter per second. Okay, alright. So ingat linear velocity, nama lain dia adalah tangential velocity. Okay, dia suka guna nama-nama yang pelik-pelik supaya awak confused. Sebab dia nak tengok dekat unit awak tu betul ke tidak. Okay, centripetal acceleration. So we have two equation. V square over R and also R omega square. R omega square ke betul ke? R omega square. Okay, R omega square. So maksudnya kita boleh guna dua-dua lah. Radius kita ada, velocity pun kita ada, omega pun kita ada. Okay, so kita gunalah mana-mana. So saya nak guna yang atas tu je lah. Okay, velocity je lah. 12 square bahagi dengan 8. So AC is it equal to 18? Okay, 18 betul eh? Okay, so senang je kan? Yes, senang je kan? Ya, cikgu. Terima kasih. Okay, good. Alright, so ni senang lagi ni. Simple je. Okay, so yang ini dia macam agak complicated sikit. Okay. Alright, so you have a car that initially travelling eastward turns north by travelling in a circular path at a uniform speed as shown in the figure below. Is figure 6.6. Okay. The length of the arcs ABC is equal to 235 meter. So maksudnya arc ni, okay, circle arc ni between A to C ni, panjang dia adalah 235. Okay. And the car completes the turns. Okay. Maksudnya car tu bergerak daripada A to C selama 36 second. Okay. So determine acceleration when the car is at B located at an angle 35 degree. So dia nak acceleration. Okay, so bila dekat sini acceleration, okay, and you are moving in a curve ataupun circular motion, okay, tak lain tak bukan acceleration ini adalah centripetal acceleration. Okay, so sebab dalam konsep kita untuk circular path kita ada satu je acceleration iaitu centripetal acceleration. Okay, and unit dia adalah meter per second square. Okay, so kita bolehlah guna equation centripetal acceleration AC is equal to V square over R. Okay,
apa yang kita dah ada? Kita dah ada radius pun kita tak ada. Okay. V pun kita tak ada. Tapi V boleh cari tak rasanya? Apa yang kita boleh ada? Yang ini distance between A, B, C. Ini adalah distance travel dia. And then this is the time. So dengan displacement dan time tersebut kita boleh cari apa rasanya? Yes. Okay, kita boleh cari velocity. Okay, velocity is equal to displacement bahagi dengan time. Okay, so masukkan saja 235 bahagi dengan time sama dengan berapakah? 6.53. Okay, good. Okay, 6.53 meter per second. Settle. Okay, so dah ada velocity tapi masalah kita tak ada radius pula kan? Radius pun tak ada lagi ni. Okay, so radius. Okay, kita ada apa? Kita ada ABC. Okay, kita ada ABC. ABC tu adalah S. Okay, kita nak cari radius. Okay, boleh? So kita boleh guna formula S is equal to R theta. Okay, so S iaitu 235. Radius kita nak cari. So awak rasa theta di antara ABC tu berapakah dia? Angle di antara ABC, AC macam ni. 90 degrees. Yes, 90 degree in terms of radian. How much is it? A quarter pi. Quarter Or is pi. it half pi? I think it's half pi. Okay, half pi, yes, half pi. Okay, half pi. Okay, so rearrange. So dapatlah awak punya radius tu sama dengan berapa. Okay, so cuba kira. 149.6. 149.6 meter. Okay, meter. 149.6 meter. Okay, so that going to be your radius. Okay, so bila dah ada radius, dah ada velocity, barulah kita boleh lengkapkan equation centripetal tadi tu. Okay, so 6.53 square bagi dengan 149.6. Kira, acceleration. $0.286. 286. Okay. Okay, thank you. 286. Unit dia apa? Centripetal acceleration. MS negatif dua. Yes. Ingat tu jangan bagi radian per second. Salah. Okay, mestilah meter per second square. Alright, good. Settle. Okay. Kita juga nak acceleration. Okay dah. So, car speed. Do we need to calculate again? Rasanya? Tak payah kan? Sebab apa? Sebab kita dah ada yang ini. Okay, itulah speed kita. Sebab speed dalam circular motion is always constant. So dekat A ke, dekat B ke, dekat C ke, dekat sini ke, dekat sini ke, speed awak sentiasa magnitude yang sama, iaitu yang ini yang kita dah kira, iaitu 6.53. So tulis je balik, 6.53 meter per second. At any point of your circular path, you punya velocity is always constant. Okay, so settle. Okay, yang ini dia macam agak confusing, taklah confusing, boleh je sebenarnya. Okay, so average acceleration. So dia nak average acceleration, formula dia kita ada delta V over delta T. Okay, itu formula yang kita dah belajar lah daripada chapter 1. Okay, chapter 2. Okay, delta V over delta T. Okay, sekarang ni, okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, kita tengok gambar Raja awak ni kan. Okay, dia dah bagi dah direction of velocity dia, iaitu bila dia macam ni, yang arrow merah tu, maksudnya awak kena tahu itu adalah direction velocity awak. Okay, sebab apa? Sebab it tangent to your circle. So that going to define you punya V dan juga V. Okay, so maksudnya dekat sini, ini adalah you punya V initial. Sebab dekat point A kan, initial starting point you. And dekat point C you tu adalah final point. So ini adalah jadi you punya V final. Okay, so sekarang ni, V dekat component, V dekat initial point ni awak rasa okay, sorry. Macam mana nak cakap? Okay. V initial dengan V final tu, kita kena cari dia supaya kita boleh kira delta tau. Delta V. Okay, maksudnya kita kena combinekan dia untuk kita cari delta V. Tapi masalah kita sekarang, V kita ni bercanggah dia punya direction dia. Satu, V ni dekat A dia dekat X component. Dekat C dia dekat Y component. Okay, so maksudnya tak ada cara lain. Okay, kita kena cari what is the magnitude of delta V. So, sebab apa? Sebab dia melibatkan dua komponen. So maksudnya kita kena gunakan magnitude, formula magnitude tu lah, iaitu formula magnitude general adalah contoh A is equal to AX square plus Y square. Tapi kita nak cari delta V. Okay, so maksudnya kita kena cari
delta V, okay, is equal to delta V in X komponen berapa square tambah delta V in Y komponen berapa square. Macam tu. Okay, kita kena apply formula ini. Sebab apa? Sebab velocity kita tu melibatkan dua komponen. Macam tu lah. Okay. So kita kena kira lah apakah delta V in X komponen, apakah delta V in Y komponen. Okay, so kita boleh kira contoh delta V in X komponen lah. So maksudnya V final X komponen minus V initial X komponen. Okay. So V final. So kita tengok location final kita dekat sini. Okay, so awak rasa dekat location dekat location C tu, kita hanya ada velocity dalam komponen apa saja? Y. Yes, Y. Okay, so maksudnya V final kita untuk X komponen akan jadi kosong. Okay, so sebab dekat sini kita ada Vy sama dengan V tadi kita dapatkan velocity dia 6.53. Okay. Okay, so dekat situ 6.53. So Vx kita tak ada, kosong. Okay, sama juga dekat initial ni kita study Vy kita sama dengan kosong, tapi kita ada Vx pula. Macam tu lah. So Vx tadi berapa? 6.53. So value yang sama saja. Okay, so untuk X komponen, sekarang kita nak cari V final in X komponen. So V final in X komponen yang inilah. Okay, kosong. Okay, so V initial in X komponen yang inilah. Okay, 6.53. Okay, so jadilah dia negatif 6.53. So this is our delta V in X component. Okay, so now we need to look at delta V in Y component pula. So formula dia V F in Y component minus V initial in Y component. Okay, so kita tengok final. Okay, kat final Vy kita tadi 6.53. So 6.53. So dekat V initial Y component kita V dia adalah kosong. So kosong. Okay, so jadilah 6.53. Okay, so dah dapat value-value ini. So ini delta Vy. Okay, so dah dapat value tu kan. Barulah kita boleh kira kita punya equation magnitude tadi. Okay, mak macam mana nak tulis kat bawah ni. Okay, so tadi contoh saya jalan balik lah. Okay, delta V is equal to the surd of delta V in terms of X component square tambah delta V in terms of Y component square. Okay, so delta V bersamaan dengan kita dah buat tadi. Okay, so delta V in X component kat sini kita ada berapa? Negatif 6.53 square. So tambah dengan 6.53 square. So surd kan. Okay, so kat situ lah. Ni adalah delta V. Okay, so saya balik kat bawah lah supaya nampak. Okay, so dia akan jadi dekat sini surd. So delta Vx tadi berapa? Negatif 6.53. Okay, square. So bila kita kira, so delta V awak dapat berapa? Is it 9.23? Yes, teacher. Okay, 9.23 meter per second, alright? So that is delta V. So bila dah dapat delta V, barulah kita boleh kira equation ini. Okay, so sebab tu kena resolve dulu. Okay, sebab kita tak boleh simply ambil dia punya value sebab dia akan melibatkan dua komponen. Okay, alright. So apa tadi? Delta. So A average is equal to delta V over delta T. Okay, so delta V kita ada 9.23. Delta T, okay, dia dah bagi kan tadi. Berapa? 36 second ni 36 second untuk kita bergerak daripada A to C. Okay, so kita guna itu. Okay, so 36. Okay, so bila calculate dapat berapa ni? A average. Kosong point 256. Okay, good. 256. Apa unit dia rasanya? Meter per second square. Yes, excellent. Meter per second square. Ingat Alright, good. Okay, that is our acceleration average acceleration. Okay, so bila dah ada macam ni, okay, bila kita menggunakan formula magnitude, okay, maksudnya kita kena juga bagi dia punya direction. Okay, itu adalah antara, kalau contohlah in any course lah after this, in any chapter, bila you gunakan equation ini, okay, information yang you kena bagi dalam jawapan you adalah dari segi magnitude satu, and then also dia punya direction. Okay, so you need to define theta dia berapa. So theta, formula asal theta dia adalah
tan inverse contoh A in Y component bahagi A in X component kan. Okay, tapi sekarang kita dah tak ada A. Kita ada, ni adalah general formula. Okay, so kita ada delta V. Okay, so maksudnya kita masukkan lah. So theta is equal to tan inverse, okay, delta V in Y component bahagi delta V in X component. Okay, so bila kita kira, kita akan dapat tan inverse 1 lah kan, sebab atas tu 6.53, bawah pun 6.53. Okay, so theta sama dengan berapa? Is it 45 ke? Tan inverse, saya lupa lah. 45 kan? Tan inverse 1. Yes, 45 degree. Okay, angle dia. Okay, bila dah dapat angle, kena buat apa lagi rasanya? Siapa ingat? Check if it's above or below the x-axis. Okay, where exactly the A average ni sebenarnya? So kita kena tengok sama ada di above ke below positif ataupun negatif x-axis. So cara dia kita boleh recall balik lah So kat sini kita ada positif y. So kat bawah kita ada paksi negatif y. Kat sini positif x. Sini negatif x. So kita tengok. Okay, kita tengok tadi delta V kita in terms of X dengan Y komponen dia macam mana. Okay, so dekat situ tadi kita ada delta V in X komponen kita negatif. Okay, so maksudnya dia berada di paksi yang negatif kat sini. Okay, lepas tu delta V in Y komponen kita positif. Okay, so maksudnya dia dekat sini. So maksudnya 45 degree awak tu mestilah berada di antara X negatif dan juga positif Y. Okay, so maksudnya dia dekat sini lah. Okay, so this is going to be your 45 degree angle just now. Alright, so maksudnya dia dekat situ dia adalah above negative x-axis. Okay, macam tu. Betul tak? Depan dia, apalah, negative x-axis. Okay, so that is how you give answers when you include formula magnitude. Okay, maksudnya you kena juga bagi dia direction walaupun dia tak tanya. Okay, sebab kadang-kadang ada markah dekat sini dan juga dekat sini. Okay, so kalau you lepas ni you guna je equation magnitude ni, you bagi je terus theta sekali berapa. Okay, alright, so clear tak setakat ni? Okay ke? Okay ke semua? Okay, Miss. Okay, kelas lagi satu okay tak? H2T4 betul ke saya sebut? Okay ke? Okay, Miss. Okay, okay, good. Okay, Okay, so kalau Miss. ada, okay, good, thank you. Alright, so next, okay, ni senang je, okay. So macam tak sempat nak habis semua. Okay, so sekarang ni a car of mass 2000 kg rounds circular turns of radius 20 meter. Okay, the road is flat. Okay, keyword the flat. Okay, and the coefficient of frictions of the tires is equal to 0.70. So now the question wants you to sketch the free body diagrams of the car. Okay, so macam ni dia agak susah untuk sketch free body diagram. Gambar dia agak mengelirukan. Okay, dia sengaja dia bagi awak kat sini. Okay, tapi apa yang dia nak awak nampak adalah, okay, contoh you ada road. Okay, you ada road sebab kat sini keyword dia flat. So maksudnya awak punya circular motion tu berada di dalam horizontal circular motion. Okay, so maksudnya dia mendatar circular motion sajalah. Okay, macam ni lah. Alamak tak cantik dah, tak apalah. Okay, macam ni. So kereta awak tu bergerak dalam bulatan tersebut. Okay, so contoh kereta awak tu dekat sini. Okay, ni kereta awak. Okay, so ini adalah pandangan sisi tau. Maksudnya you imagine you berhadapan dengan kereta tersebut. Okay, so free body diagram untuk kereta tersebut adalah first we have weight ke bawah and then of course we have apa lepas tu? Rasanya? Friction. Friction. Okay, ke mana friction tu? Friction ke mana rasanya? So, kiri. The Yes. opposite way. Center. Yes, towards the center. Friction towards center. And then lagi kita ada apa? Normal force. Yes, excellent. Normal force. Okay, so maksudnya itulah kita punya free body diagram. Okay, kenapa friction kita kat situ? Sepatutnya memanglah friction kita ke belakang, betul tak? Ke belakang tayar, maksudnya direction tayar. Tapi untuk kita statistik circular motion, kita akan jadikan friction kita tu towards the center because due to the friction, our car can move in a circular path. Without that friction, we cannot move in a circular path. Okay, so that's why direction of friction kita terus bagi dia sama direction dengan acceleration. Okay, sebab acceleration kita kan towards the center always, right? So maksudnya dekat sini lah acceleration kita. Okay, AC. Okay.
AC kita kat situ. Okay, so ini point kita lah contohnya. So maksudnya dia sama direction kat situ. So draw balik free body diagram awak. Okay, so kita ada weight. Okay, and then we have normal. And also we have friction. So provided that our acceleration is this way. Okay. Alright, so determines the maximum car speed without skidding. Okay. So lepas tu, okay, so sekarang ni dia nak kita cari velocity. Okay, so maksudnya dia nak V lah. Okay, so untuk situation macam ni kan, okay, tak lain tak bukan, bila dia minta velocity, dia nak awak apply Newton's law. Okay, itu hint dia lah. Okay, so untuk dekat sini kita ada Newton's law, second Newton's law lah. Untuk circular motion kita akan apply, untuk bahagian yang ada acceleration kita akan apply Newton's second law. So rasanya yang ada Newton's second law yang F equal to ma tu dalam komponen X ke komponen Y rasanya? Yang ada, yes, yang ada acceleration kita hanyalah dalam X komponen kan, sebab kita mendata sekarang ni. Okay, so maksudnya acceleration kita tu hanya berada di dalam komponen X, centripetal kita tu, centripetal acceleration. So maksudnya summation of Fx will be equal to our centripetal force will be equal to MAC. Okay, so kita tengok dalam centripetal force kita ni, apakah force yang ada sama direction dengan ataupun sama komponen dengan acceleration? So kita ada friction sahaja kan dalam komponen X. Okay, so maksudnya friction sahaja. And then the sign for friction would be positive because it in the same direction as our direction of motion, direction of acceleration. So dia akan ada positive sign here. mv square over r. Okay, so friction formula dia siapa ingat? Yang ada mu tu. Mu n. Okay, good. Mu n. Okay, mu n. So we have mu but we have no idea about normal. So how can we determine our normal force here? Rasa macam mana? Total force y. Okay, good. Okay, total force y will be equal to ma ke kosong? Kosong. Good. Okay, because our acceleration tadi kan, dia hanyalah horizontal plane. Okay, so maksudnya centripetal acceleration kita tak wujud dekat y component. Okay, so maksudnya kosong lah. So kita tengok dalam y component tadi kita ada normal dan juga weight. So untuk yang tak ada motion, positive sign dengan negative signnya ditentukan yang ke atas positif, bawah negatif. Kanan positif, kiri negatif macam biasalah. Okay, so n minus weight is equal to 0. So our normal force will be equal to weight. So normal force will be equal to mg. Okay, so dah dapat normal, so kita masukkanlah dekat sini. Mu n is equal to mv square over r. So mu dah ada kan, 0.7. Okay, so lepas tu we have normal mass darab gram pula. Mass darab gravity 2000 darab dengan 9.81. Okay, so it's equal to mass darab dengan velocity kita nak cari, and then divided by radius is equal to 20. So berapakah V kita? I got 11.72. Betul tak? Lari sikit daripada jawapan asal. Betul ke? 11.72. Kedua kan? Okay, tak apa. Okay, so 11.72. Okay, so settle lah. So that is our maximum car speed. Okay, without skidding. Okay, so lebih je daripada velocity ni, car awak tu akan mungkin accidents ataupun terbabas ke apa ke, macam tu lah. Okay, konsep dia. Alright, sebab apa? Sebab above that value, okay, that friction force tu dah tak dapat hold dah you punya tire sebab you bergerak dengan sangat pantas. So bila dia tak ada geseran di antara tire dengan tu, dia akan jadi licin lah. Okay, so bila licin dia akan skidding. Okay, alright, so settle. Okay, last question aku ni. Okay, 5. Okay, so you have a ball of mass 150 gram is attached to one end of a string. Okay, so you ada string and then that ball. Okay, the radius ni apa? 1.10. Okay, 1.10 ni adalah kepanjangan tali tersebut. So maksudnya you can assume itu adalah you punya radius of the circular motion. Okay, so this going to be our radius. Okay, kepanjangan tension tali tersebut, string tersebut. Okay,
the ball makes a revolution, makes 2 revolution per second in horizontal plane. Okay, so maksudnya dia buat 2 putaran dalam masa 1 saat. Okay, sepanjang horizontal plane tersebut. Okay, so horizontal circle. So meaning our circle sekarang adalah flat. Okay, horizontal. So direction of our acceleration will be this way lah. Flat juga AC, iaitu in terms of x component. Okay, so sekarang ni dia minta kita draw free body diagram dulu. So maksudnya ini body kita. Okay, bola tersebut. So rasanya kita ada force apa je? Rasanya? Tension. Tension. Ikut arah tension lah kan. So ke sini, satu betul. Okay, and then we have what force? Weight. Weight. Okay, good. Lagi ada apa-apa tak? Dah tak ada kan? Normal force. Normal force. Okay. So untuk case ni kita tak ada normal force. Sebab apa? Sebab ingat balik. Normal force konsep dia kita mesti kena touch with anything. Okay, tapi sekarang kita tak ada plane. Okay, kita tak ada plane. Tapi question 6 ni ada plane. Kalau nanti awak try sendiri question 6 kan. Dia ada plane. Dia ada horizontal surface. So meaning that you going to have normal. Okay, tapi maksudnya dekat sini untuk situation ini, bola tersebut adalah macam awak imagine awak ada bola yang awak ikatkan dengan tali and then awak putarkan macam putar. Macam putar. Okay. So maksudnya kita tak ada sentuh apa-apa kan bola tersebut. So kita hanya ada weight dan juga tension sahaja. Okay, so maksudnya our free body diagram will only consist of weight ke bawah dan juga tension. Okay, and this is our direction of acceleration lah, iaitu towards the center of the circular path. Okay, so B, number 1. Okay, it asks us to find what is the centripetal acceleration. So AC. So AC. Okay, lepas tu kita ada satu information lagi tadi, iaitu yang ini. Yang ni apa rasanya? Revolution per second ni apa? Adakah dia theta? Omega. Yes, dia omega. Okay, so you need to convert this omega into dia punya standard unit. Okay, so omega sama dengan 2.0. Okay, omega dibagi kat situ sama dengan 2 revolution per 1 second. Okay, 2 revolution per 1 second. So we need to convert it into radian. So maksudnya dia adalah 2, alamak saya kat bawah lah. Okay. Okay. So omega is equal to 2.00 revolution per 1 second. Okay, so maksudnya kita kena convertkan dia kepada radian. So dalam apa tadi kalau nak convert kepada radian? Revolution nak ke radian. Dalam apa? Times 2 pi. Okay, good. Okay, 2 pi per 1 second. Okay, so nanti jadilah dia 4 pi rad per second. So this is our angular velocity. Okay, angular velocity. Okay, so dah dapat tu. So kita bolehlah cari AC. Okay, AC kan ada 2 formula, iaitu satu V square over R, satu lagi R omega square. Okay, radius kita dah ada tadi, iaitu kepanjangan tali tersebut. So velocity kita tak ada kan. So kita cancel lah formula yang ada velocity ni. So kita gunalah yang ada omega. So R tadi 1.1 is it? 1.10. Okay, omega kita dah ada tadi iaitu 4 pi square. Okay, so bila kita kira dapat berapa kat AC awak kat sini? Satu 173.7. Okay, good. Okay, thank you very much. So 173.7 meter per second square. Okay, so ingat centripetal acceleration direction dia is always pointing ke mana? Centripetal acceleration pointing towards Center. yes, Center. center. Alright, good. Okay, center. Okay. So next we have magnitude of the tension. Tension awak tu berapa magnitude dia? So kita tengok tension tu berada dalam komponen X dan komponen X kita ada acceleration. So kita bolehlah apply Newton second law, summation of Fx is equal to Fc is equal to mac. Okay, sebab kita punya acceleration tu horizontal. So Fx lah. Okay. So lepas tu kita tengok force apa yang ada dalam komponen X. So kita ada T saja kan. Okay, and then that T has the same direction as you punya acceleration. Okay, so maksudnya T tu ada positive sign. So kat sini positif lah, demo. Okay, T tu positif. Okay, lepas tu kita ada mv square over r. Okay, so mass kita dah ada tak?
Ada kan? Mass dah ada. Okay, so lepas tu, velocity tak ada. So kita boleh guna lagi satu equation kan? Betul tak? Iaitu apa? Is also equal to mr omega. Betul ke? Mr omega square. Betul tak? Betul. Okay, mr omega square. So yang ni tak ada kan? Velocity tak ada. So kita gunalah formula yang kita ada. Okay, so T is equal to mr omega square. So tension is equal to mass is equal to 0.15. Ingat kena convert kepada standard unit dulu. Sebab dia bagi 150 gram sahaja. Okay. So convert it. Okay, and then we're going to have radius tadi 1.10 meter. And omega, we already calculated it just now, 4 pi square. Okay, so cuba kira tension berapa. Is it 26.06? Yes. Okay, good. Apa unit dia? Tension apa unit dia? Tension unit dia apa? Yes, Newton. Okay, ingat it's a force. Okay, so mestilah Newton. So settle lah. Okay, senang je kan? Okay, sangat simple lah. Circular motion ni should be your favourite topic. Sepatutnya. Okay. Sebab senang. Okay, so yang ini cuba try buat sendiri. Okay, yang ini situation dia saya bagilah. Okay, senang sikit awak nak buat. So ada ball. Okay, mass dia 0.35 attached to the end of the horizontal cord. So cord ni macam string lah. Okay, basically. And it's rotated in a circular radius of 1.0 of a frictionless horizontal surface. Okay, so apa yang dimaksudkan kat situ? Situation lebih kurang macam soalan 5. Okay, awak ada satu cord and that is connected with your ball. Okay, so ball tersebut dia diikat, okay, di atas satu permukaan horizontal. So dekat sini dia ada satu permukaan. So maksudnya bola tersebut di atas satu permukaan. Contoh kat sini ada permukaan lah. Macam tu, okay. Contohlah. Okay, dan so nanti bila bola tu diputarkan, so dia akan bergerak dalam di atas permukaan tersebut. Okay, so kalau macam ni, apa free body diagram yang kita ada? First kita ada apa? Rasanya? First ada apa? Apa? Tension. First tension kat sini. Okay, tension. And then we have? Weight. Yes, weight. And then we have apa? Normal. Yes, normal force. Macam tu lah. Okay, so selagi dia tak touch with anything, you're not going to have normal force. So now it touch with a frictionless kan. Lepas tu friction tak ada lah sebab dia frictionless. So kalau ada friction, so mungkin friction awak tu dia akan ada this direction. Kalau ada friction lah. Tapi kita tak ada friction, frictionless. So we just abaikan friction tu. Okay, so macam tu lah dia. Okay, so nanti dia nak kira speed kan. Saya cakap kalau speed tu confirm dia nak awak apply summation of F X is equal to MAC. So kita tengok sekarang. AC kita direction dia adalah horizontal. So dia mestilah FX. So nanti daripada MAC tu akan ada MV square over R. So V ini yang kita nak cari. So cuba nanti. Okay. So B pun dia nak cari period of the ball. So maksudnya the time taken of the ball to do one complete rotation. Macam mana? Okay. Berapakah dia? So you boleh kaitkan lah dengan formula omega ke apa ke. Cuba cari period berapa. Okay. Lain tu boleh try sendiri. Okay, so nanti untuk kelas Encik Anas, awak akan sambung dengan Mr. Fizin kot, tak silap saya. Okay, hari Jumaat. Okay, nanti akan Mr. Fizin akan contact awak lah. Okay, so nanti awak cakap lah awak dah sampai mana. Okay, tapi boleh je kot kalau nak buat sendiri saya rasa sebab konsep dah dapat so senang je nak buat. Okay, so I think that's all. Any question? Okay ke? Yeah, okay cikgu. Terima kasih. Alright, so H2T4 okay ke? Senyap je. Okay Okay. Alright, good. Okay, Mi. Okay, so I think that's all for today lah and thank you for your time. Okay, thank you for joining the class. Okay, thank you very much. Okay, have a good day. Assalamualaikum. Bye. Thank you. Waalaikumsalam cikgu. Thank you. Thank you, Mi. Alright. Thank you, Miss.